حد عرصہ پہلے جب دنیا ابھی جوان تھی اور جادو ہوا میں گھلا ہوا تھا، ایک عظیم اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام سرزمین گلشن تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت نیک بل اور انصاف پسند تھا۔ بادشاہ کا نام سلطان نور تھا اور وہ ہر صبح اپنی رعایا کا حال پوچھنے خود بازار جاتا تھا۔ غریب ہو یا امیر، سب کے ساتھ اس کا ایک جیسا برتاؤ تھا۔ اس کی ملکہ کا نام ماں جبی تھا اور اس کی مسکراہٹ سورج کی طرح روشن تھی۔ وہ بچوں سے بے حد پیار کرتی تھی اور ہر یتیم بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ پورا ملک انہیں دل سے چاہتا تھا۔ مگر ایک دکھ تھا جو ان دونوں کے دلوں میں رہتا تھا۔ کوئی اولاد نہیں تھی۔ سالوں گزر گئے، بادشاہ نے دعائیں کی، ملکہ نے منتیں مانی، مگر محل کی گلیاں سونی رہیں۔ بچوں کی کلکاریاں کبھی نہ گونجیں۔ پھر ایک دن خوشی کی خبر آئی۔ ملکہ امید سے تھی۔ پورا محل روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ لوگوں نے میٹھائیاں بانٹیں، گلیوں میں خوشی کے گیت گائے گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر نہ ٹکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ملکہ کمزور ہوتی گئی، رنگ پیلا پڑ گیا، آواز دھیمی ہو گئی۔ بڑے بڑے حکیم آئے، دور دراز ملکوں سے ماہر طبیب بلائے گئے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک رات دائیوں نے بادشاہ کو الگ بلایا اور آہستہ سے کہا، جہاں پناہ ہمیں ڈر ہے، یا ملکہ بچیں گی یا بچہ۔ بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور اکیلے بیٹھ کر رویا۔ تبھی ایک بوڑھی دائی جو کونے میں خاموش بیٹھی تھی آگے آئی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا، مگر آنکھیں تیز اور سمجھدار تھیں۔ اس نے کہا، ایک راستہ ہے جہاں پناہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں برف کبھی نہیں پگھلتی، ایک جادوئی پھول اگتا ہے، سنہرے رنگ کا، روشنی سے بھرا۔ وہ سال میں صرف ایک بار سردیوں کی سب سے لمبی رات کو کھلتا ہے۔ اگر اس کا پانی ملکہ کو پلایا جائے تو دونوں بچ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سب سے بہادر سپاہیوں کو بلایا، جاؤ اور پھول لے آؤ، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ دور دور جہاں انسانوں کے قدم کم ہی پہنچتے تھے، برف پوش پہاڑوں کے بیچ ایک تاریک اور اونچی چٹان پر ایک بوڑھی چڑیل رہتی تھی۔ اس کا نام سیاہ بانو تھا۔ وہ صدیوں سے زندہ تھی۔ اس کی جادوئی طاقت بہت زبردست تھی۔ وہ ہوا کو موڑ سکتی تھی، پانی کو جما سکتی تھی اور درختوں سے باتیں کر سکتی تھی۔ اور اس کی زندگی کا راز تھا وہی جادوئی پھول جسے وہ روز صبح سونگھتی تھی۔ ہر بار جب وہ اس کی خوشبو لیتی، اس کی جھریاں غائب ہو جاتیں، بال کالے ہو جاتے اور وہ جوان لگنے لگتی۔ وہ پھول اس کی زندگی تھا، اس کی طاقت تھا، اس کا سب کچھ تھا۔ ایک دن جب وہ چٹان پر بیٹھی پھول سونگھ رہی تھی، اس نے نیچے دیکھا، سپاہی آ رہے تھے۔ سیاہ بانو گھبرا گئی۔ اس نے پھول کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور بھاگنے لگی، مگر جلد بازی میں اس کا کپڑا ایک چٹان کے کونے میں اٹک گیا اور پھول زمین پر گر گیا۔ سپاہیوں نے دیکھ لیا، فوراً پھول اٹھایا اور واپس محل کی طرف دوڑ پڑے۔ سیاہ بانو کے منہ سے صرف ایک چیخ نکلی۔ دائی نے پھول کو گرم پانی میں بھیگویا، محلول بنا کر ملکہ کے ہونٹوں سے لگایا۔ رات بھر سب منتظر رہے۔ پھر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ملکہ کی آنکھیں کھلی، رنگ لوٹ آیا، سانس ٹھیک ہو گئی، اور کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک ننھی سی آواز نے محل کو بھر دیا، بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ مگر جب دائیوں نے بچی کو دیکھا، وہ حیران رہ گئیں۔ اس کے بال ننھے ننھے، سنہرے اور چمکدار تھے، جیسے سورج کی کرنیں ان میں سما گئی ہوں، اور جب ان بالوں کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کا درد غائب ہو گیا۔ جادوئی پھول کی طاقت اس بچی میں آ گئی تھی۔ بادشاہ نے بچی کو گود میں اٹھایا اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہم اسے زرین کہیں گے۔ سیاہ بانو کمزور ہو رہی تھی، دن بدن، گھنٹے بگھنٹے۔ اسے پتا چل گیا کہ طاقت اس بچی میں ہے، وہ طاقت جو اس کی تھی، جو اس نے صدیوں سے سنبھالی تھی۔ غصہ اور حسد سے وہ پاگل ہو گئی۔ ایک اندھیری رات جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور پہرے دار اونگ رہے تھے، سیاہ بانو نے ایک جادوئی دھن بنائی اور محل میں داخل ہو گئی۔
वो दीवारों के साथ साये की तरह चली, आहिस्ता आहिस्ता पालने तक पहुंची। नन्ही जर्रीन सो रही थी, उसके सुनहरे बाल चांदनी में चमक रहे थे। सिया बानो ने उसे उठाया और रात के अंधेरे में गायब हो गई। सुबह जब मलका उठी और पालने की तरफ गई, पालना खाली था। उसकी चीख पूरे महल में गूंज गई। बादशाह ने पूरी सल्तनत छान मारी, जंगल, पहाड़, दरिया, हर गोशा, मगर जर्रीन कहीं न मिली। साल गुजरते गए और बादशाह हर साल अपनी बेटी की याद में रोशन दिए आसमान में छोड़ता रहा। शायद वो कहीं हो और देख सके। मलका हर रात रोती और बादशाह उसे तसल्ली देता, मगर खुद भी अंदर से टूटा हुआ था। सियाबानो जरीन को एक बहुत ऊंचे पथरीले टावर में ले गई। ये टावर घने जंगल के बीचों बीच था, जहां कोई रास्ता न था, कोई दरवाजा न था, न सीढ़ियां, न रास्ता, बस एक ऊंची खिड़की। वहां जरीन पली बढ़ी। सियाबानो उसे अम्मा कहवाती थी और जरीन समझती थी कि यही उसकी माँ है। सियाबानो ने उसे किताबें दी, गाना सिखाया, रंग दिए, कढ़ाई सिखाई, मगर एक काम कभी न किया, बाहर कभी न जाने दिया। बाहर बहुत खतरनाक है मेरी जान, वो कहती। दुनिया बुरी है, लोग धोखे देते हैं, तुम यहाँ महफूज हो। और जरीन यकीन कर लेती। सालों बाद जरीन के बाल इतने लंबे हो गए थे कि जब वो उन्हें खिड़की से बाहर लटकाती तो सियाह बानो उन्हीं बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ाती। सियाह बानो रोज उन बालों को प्यार से संवारती और उनकी जादुई ताकत से जवान रहती। जरीन सोचती भी नहीं थी कि उन बालों में कोई ताकत है। वो बस हर रोज खिड़की से बाहर देखती रहती। सब्ज दरख्त, उड़ते परिंदे, बहता पानी और दूर अफक पर डूबता सूरज। यही उसकी दुनिया थी और ख्वाब देखती। एक दिन जर्रीन ने सियाह बानो से पूछा, अम्मा, हर साल जब वो रोशन दिए आसमान में उड़ते हैं, वो कहाँ से आते हैं? कौन छोड़ता है उन्हें? उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। सियाह बानो ने बात टाल दी, बस यूं ही होता है। मगर जर्रीन के दिल में सवाल बैठ गया। वो रोशन चराग हर साल उसी रात आसमान में उड़ते थे जब जर्रीन का जन्मदिन होता था। हजारों रोशन दिए, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। एक दिन जंगल में एक नौजवान आदमी भागता आया। उसका नाम कामरान था। वो बहुत होशियार, चालाक और दलेर नौजवान था। उसकी आंखें शरारत से भरी थीं और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। वो महल से एक कीमती ताज चुराकर भाग रहा था और शाही सिपाही उसके पीछे थे। भागते भागते उसने जंगल में एक पथरीला टावर देखा। यहाँ कोई नहीं होगा, उसने सोचा और ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो खिड़की से अंदर आया, एक जोरदार जर्ब उसके सर पर पड़ी और वो बेहोश हो गया। जरीन ने एक भारी बर्तन उठा रखा था। जब कामरान होश में आया तो उसने इर्द गिर्द देखा। एक लंबे, सुनहरे बालों वाली लड़की उसे घूर रही थी और हाथ में बर्तन थामे खड़ी थी। कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? जरीन ने संजीदगी से जवाब दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? कामरान ने जरीन को बाहर की दुनिया के बारे में बताया। चमकते दरिया, रंग बिरंगे बाजार, खुशबूदार फूल, गाते लोग, मीठी मौसीकी और वो आजादी जो हवा में होती है। जरीन की आंखें चमक उठीं। उसने कभी ये सब नहीं देखा था, मगर दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी। कामरान ने उसे उन रोशन दियों के बारे में भी बताया। हर साल एक सल्तनत अपनी गुमशुदा शहजादी की याद में हजारों दिए आसमान में छोड़ती है। शायद वो कहीं हो और देख सके। जरीन का दिल जोर से धड़का। जरीन ने कामरान का चुराया हुआ ताज छुपा लिया था। उसने कहा, मैं तुम्हारा ताज दूंगी, मगर पहले मुझे बाहर ले जाना होगा। मैं वो रोशन दिए देखना चाहती हूँ। कामरान ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चलो। जब जरीन पहली बार टावर से बाहर निकली और उसके पांव घास पर पड़े, वो एक लम्हे के लिए रुक गई। घास ठंडी थी, हवा में फूलों की खुशबू थी, परिंदे गा रहे थे। उसने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। फिर वो दौड़ने लगी, हंसते हंसते घूमने लगी, फूल तोड़ने लगी।
नदी के किनारे बैठकर पानी में हाथ डाले और इतनी खुश हुई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। कामरान हैरान देखता रहा। उसने आज तक ऐसी खुशी नहीं देखी थी। सियाह बानू ने जब टावर खाली पाया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तलाश में निकल गई, मगर अब उसकी ताकत कम हो रही थी। वो थक जाती थी, झरियां लूट रही थीं, बाल सफेद हो रहे थे। वो जानती थी ज्यादा वक्त नहीं है। जरीन और कामरान एक शहर में पहुंचे। रोशनियां, रंग, लोग, जरीन सब देखकर हैरान थी। बाजार में रंग बरंगी चीजें देखकर आंखें खुली रह गईं। बच्चे खेल रहे थे, औरतें गा रही थीं, मर्द बातें कर रहे थे। ये दुनिया कितनी खूबसूरत थी। फिर उसने शाही महल की दीवार पर एक तस्वीर देखी, बादशाह और मलका की, और उनके बीच एक छोटी बच्ची जिसके बाल सुनहरे थे। जरीन का दिल धड़कने लगा। ये मैं हूं? कामरान ने आहिस्ता से कहा। जरीन, ये सल्तनत हर साल अपनी गुमशुदा शहजादी को ढूंढती है। हर जन्मदिन पर रोशन दिए आसमान में छोड़ते हैं कि शायद वो उन्हें देखकर रास्ता ढूंढ ले। जरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त सियाबानो वहां पहुंच गई। उसका चेहरा बूढ़ा और गुस्से से भरा था। चलो वापस, ये लोग तुम्हारे नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं। जरीन ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, नहीं अम्मा, तुमने मुझे मोहब्बत दी मगर आजादी नहीं। तुमने मुझे पाला मगर कैद में रखा। ये मोहब्बत नहीं थी, ये कैद थी। सियाह बानू ने जादुई ताकत से हमला किया। कामरान आगे बढ़ा मगर गिर गया। जरीन ने अपने बाल आगे किए, सुनहरी रोशनी फैल गई। सियाह बानू की ताकत टूट गई। वो एक बूढ़ी कमजोर औरत बन गई और गिर पड़ी। उसने आखिरी बार जरीन को देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सदियों की थकावट थी, और आहिस्ता से वो मिट्टी में मिल गई। जरीन महल की तरफ बढ़ी। जब वो दरवाजे पर खड़ी थी, बादशाह और मलका बाहर आए। मलका ने जरीन को देखा और बस, वो दौड़ कर आगे बढ़ी और उसे सीने से लगा लिया। बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। सालों का दुख एक पल में बह गया। जरीन ने पहली बार महसूस किया कि घर क्या होता है। ये गर्मजोशी, ये मोहब्बत, ये अपनायत जो टावर में कभी नहीं मिली थी। कामरान ने चुराया हुआ ताज वापस कर दिया और सर झुकाकर माफी मांगी। बादशाह ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने जरीन को घर वापस लाने में मदद की थी। बादशाह ने कामरान को अपने दरबार में एक अहम ओहदा दिया और वो सल्तनत का वफादार खिदमतगार बन गया। जरीन ने आज़ादी पाई, अपने असल घर को पहचाना और सीखा कि सच्ची मोहब्बत कैद नहीं करती बल्कि आज़ाद करती है।